ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجیے، اگر ایک یتیم لڑکا جس کے پاس نہ ماں ہو، نہ گھر اور نہ کوئی سہارا، اچانک ایک ایسی امیر فیملی کے گھر پہنچ جائے جو پوری دنیا کے سامنے تو نیکی اور انسانیت کی مثال بنے ہوئے ہو، لیکن اسی بندے دروازے کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا ہو جسے جاننے کے بعد شاید آپ بھی کسی پر آسانی سے اعتبار نہ کریں۔ آخر وہ راز کیا تھا؟ وہ یتیم لڑکا اس گھر تک کیسے پہنچا، اور ایسا کیا ہوا کہ ایک دن اسی لڑکے نے پوری امیر فیملی کی قسمت بدل دی؟ یہ کہانی صرف ایک یتیم بچے کی نہیں، یہ کہانی ہے انسانیت، لالچ اور ایک ایسے فیصلے کی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے زیادہ حیران کر دینے والا ہے۔ پاکستان کے ایک خوبصورت مگر پرسکون شہر کے کنارے بارش کی ایک سرد شام تھی۔ سڑکیں تقریباً سنسان تھی، لوگ اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ صرف ایک 12 سالہ کا دبلا پتلا لڑکا پھٹے ہوئے کپڑوں میں بارش میں بھیگتا ہوا ایک چھوٹے سے دکان کے شیڈ کے نیچے کھڑا تھا۔ اس کا نام تھا احمد۔ احمد کو یاد بھی نہیں تھا کہ اس کے والدین کا چہرہ کیسا تھا۔ وہ بچپن میں ہی ایک حادثے میں دنیا چھوڑ گئے تھے۔ اس کے بعد احمد کبھی ایک دروازے پر، کبھی دوسرے دروازے پر، کبھی ہوٹل میں برتن دھوتا تو کبھی بازار میں سامان اٹھا کر چند روپے کما لیتا۔ لیکن اس کی ایک عجیب عادت تھی، وہ کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولتا تھا اور نہ کبھی کسی کی چیز چوری کرتا تھا۔ اسی وجہ سے غربت نے اس کے کپڑے تو چھین لیے تھے، لیکن اس کی عزت نہیں چھین سکے تھے۔ اسی رات بارش پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو گئی۔ احمد نے سوچا آج شاید بھوکا ہی سونا پڑے گا۔ تبھی اچانک ایک مہنگی سیاہ گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک تقریباً 55 سال کا شخص باہر نکلا۔ صاف ستھرا سوٹ، چمکتے ہوئے جوتے اور چہرے پر عجیب سی سنجیدگی۔ اس نے احمد کی طرف دیکھا اور ایک سوال پوچھا، بیٹا تمہارا گھر کہاں ہے؟ احمد چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میرا کوئی گھر نہیں۔ وہ شخص چند سیکنڈ تک احمد کو دیکھتا رہا، جسے اسی کے دل میں کوئی پرانی یاد جاگ گئی ہو۔ پھر اس نے کہا، میرے ساتھ چلو۔ احمد حیران رہ گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی اجنبی کی آنکھوں میں ترس نہیں بلکہ خلوص دیکھا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ جس گاڑی میں وہ بیٹھنے جا رہا ہے وہ صرف اس کی ایک نئی گھر تک نہیں بلکہ ایک ایسے راز تک لے جا رہا ہے جو کئی سالوں سے اسی امیر خاندان کی دیواروں میں دفن تھا۔ احمد نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاتے ہوئے اسی شخص کو طرف دیکھا۔ دل میں کئی سوال تھے، اگر یہ بھی دوسروں کی طرح مجھے دھوکہ دے تو؟ مگر اس کے پاس کھونے کے لیے تھا ہی کیا؟ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی کے شہر کی روشن سڑکوں سے گزرتی ہوئی ایک بہت بڑے محفل نما گھر کے سامنے جا کر رک گئی۔ لوہے کا بھاری گیٹ آہستہ آہستہ کھلا اور احمد کی نظریں حیرت سے پھیل گئیں۔ اتنا بڑا گھر اس نے صرف فلموں میں دیکھا تھا۔ وہ شخص مسکراتے ہوئے بولا، بیٹا آج سے تم یہاں محفوظ ہو۔ احمد نے آہستہ سے سر ہلا دیا، مگر اس کے دل میں عجیب سا ڈر اب بھی موجود تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، ایک خوبصورت مگر سخت لہجے والی خاتون سامنے آئی۔ انہوں نے احمد کو سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر غصے سے بولی، یہ کون ہے؟ وہ شخص پرسکون آواز میں بولا، اس کا نام احمد ہے، آج سے یہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ خاتون کا چہرہ فوراً بدل گیا، کیا آپ ایک اجنبی لڑکا ہمارے گھر میں؟ آپ جانتی ہیں لوگ کو کیا کہیں گے؟ احمد نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ اسے لگا شاید ہمیشہ کی طرح یہ دروازہ بھی اس کے لیے بند ہونے والا ہے، لیکن اسی شخص نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا، فیصلہ ہو چکا ہے۔ پورے حال میں خاموشی چھا گئی۔ اسی دوران سیڑھیوں سے ایک تقریباً 16 سالہ لڑکا نیچے آیا، مہنگے کپڑے، ہاتھ میں موبائل اور چہرے پر غرور۔ اس نے احمد کو دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں ہنس کر کہا، بابا کیا اب یہ یتیم خانے بھی چلانے لگے ہیں؟ احمد کے دل پر جیسے کسی نے وار کر دیا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ شخص غصے سے بولا، حمزہ یاد رکھو، انسان کی قیمت اس کے کپڑوں سے نہیں کردار سے ہوتی ہے۔ حمزہ ہنسا اور کندھے اچکاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اسی رات گھر کے ایک ملازمہ نے احمد کو ایک صاف کمرے میں پہنچایا۔ نرم بستر، صاف کپڑے اور گرم کھانا، یہ سب کچھ احمد کے لیے خواب جیسا تھا۔ مگر جب وہ سونے لگا،
अचानक उसने कमरे के सामने वाले बंद कमरे से किसी की रोने की आवाज़ सुनी। अहमद चौंक कर उठ बैठा। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब गया। दरवाज़ा बंद था, मगर अंदर से किसी बच्चे की हल्की हल्की सिसकियाँ साफ सुनाई दे रही थी। उसने कान दरवाजे से लगाया ही था कि अचानक किसने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अहमद खौफ से पलटा। सामने वही बूढ़ा मुलाजिम खड़ा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। वो धीमी आवाज में बोला, बेटा इस दरवाजे के करीब दोबारा कभी मत आना। इस घर में कुछ ऐसा राज हैं जिन्हें जानने की कोशिश करने वाले कभी सुकून से नहीं रह सके। अहमद हैरत से उसकी तरफ देखता रह गया। आखिर इस बंद कमरे में कौन था? हर रात वहां से रोने की आवाजें क्यों आती थी? और अमीर खानदान आखिर किस हकीकत को दुनिया से छुपा रहा था? रात गुजर गई, लेकिन अहमद की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। बार बार उसके जहन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर इस बंद कमरे में कौन है? वो सब लोग उसका जिक्र करने से क्यों डरते हैं? अगली सुबह घर में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। नौकर अपने कामों में मसरूफ थे, खातून खामोश थी और हमजा की हमेशा की तरह अहमद को हकारत भरी नज़रों से देख रहा था। लेकिन अहमद ने फैसला कर लिया था कि वो सच जाने बगैर चैन से नहीं बैठेगा। दोपहर का वक्त घर के तमाम अफराद एक तकरीब में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। चंद ही लम्हों में पूरा घर तकरीबन खाली हो गया। सिर्फ बूढ़ा मुलाजिम और अहमद अंदर मौजूद थे। उसी दौरान अचानक बिजली चली गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। बूढ़ा मुलाजिम जनरेटर चलाने बाहर चला गया। यही वो मौका था जिसका अहमद का इंतज़ार कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता उस बंद कमरे की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आवाज़ भी उसी बहुत तेज महसूस हो रही थी। दरवाज़ा आज भी बंद था, मगर इस बार उसने देखा कि ताला पूरी तरह बंद नहीं था। अहमद ने कांपते हाथों से दरवाज़ा आहिस्ता से धकेला। दरवाज़ा चिरचिराता हुआ खुल गया। कमरे के अंदर हर तरफ गिरद जमी हुई थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी, एक टूटी हुई कुर्सी, कुछ पुराने खिलौने और खिड़की के पास एक छोटा सा बिस्तर, मगर वहाँ कोई मौजूद नहीं था। अहमद हैरान रह गया, अगर यहाँ कोई नहीं है तो हर रात रोने की आवाज़ कहाँ से आती है? अचानक उसकी नजरें मेज पर रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। उसने डायरी खोली। पहले सिफे पर सिर्फ एक नाम लिखा था, अली। अहमद ने अगला सिफा पलटा तो उस पर लिखा था, अगर कभी ये डायरी किसी के हाथ लगे तो जान लेना कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया था। अहमद के दिल का जोर जोर से धड़कने लगा। उसी लम्हे उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। वो फौरन पलटा, मगर वहाँ कोई नहीं था। हवा तेज चलने लगी और अचानक एक तस्वीर दीवार से गिरकर जमीन पर आ गई। अहमद ने तस्वीर उठाई और जैसे ही उसे पर नजर पड़ी वो सख्ती में आ गया। तस्वीर में एक खुशहाल खानदान खड़ा था। वही बुजुर्ग शख्स, वही खातून, छोटा सा हमजा और उनके साथ एक और बच्चा जो हैरत अंगेज तौर पर अहमद से बहुत ज्यादा मुशाबत रखता था। एक ही चेहरा, एक ही जैसी आंखें, हत्ता के मुस्कुराहट भी तकरीबन एक ही जैसी। अहमद ने बेख्तियार कहा, ये कैसे हो सकता है? इतने में दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आई। अहमद घबरा कर बाहर निकला तो सामने वही बुजुर्ग शख्स खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि आंसू थे। वो धीरे से बोले, बेटा शायद वक्त आ गया है कि तुम वो हकीकत जान लो, मगर याद रखना जो कुछ तुम सुनोगे उसके बाद तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। राज सामने आएगा जिसने बरसों से सबकी जिंदगी बदल कर रखी हुई है और अहमद को अपनी असल शनाख्त के बारे में चौंका देने वाली हकीकत मालूम होगी। कमरे में खामोशी छा गई। अहमद की हाथों में अब भी कांप रहे थे और उसकी नजरें बार बार उस तस्वीर पर जा रही थी। आखिर ये दूसरा बच्चा कौन था और उसका चेहरा अहमद से इतना मिलता क्यों था?
बुजुर्ग शख्स ने आहिस्ता से कुर्सी खींची और धीमी आवाज में बोले, बेटा आज से 12 साल पहले हमारा खानदान मुकम्मल था। मेरा एक ही नहीं 2 बेटे थे। अहमद हैरत से उनकी तरफ देखने लगा। हमजा और उसका जुड़वा भाई अली। ये सुनकर अहमद की दिल की धड़कन जैसे रुक गई। बुजुर्ग शख्स ने लजरते आवाज में बात जारी रखी, एक दिन हम सब एक तफरीही मकाम पर गए। बहुत रश था। सिर्फ चंद लम्हों के लिए हमारी नजरें अली से हटी और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गया। हमने पुलिस की मदद ली, अखबारात में खबरें छपवाईं, इनाम रखा, महीनों तक तलाश करते रहे लेकिन अली कभी नहीं मिला। ये कहते कहते उनकी आवाज भर आ गई, तुम्हारी शक्ल भी पहली बार देखी तो मुझे अपना बेटा याद आ गया, इसलिए मैं तुम्हें घर ले आया। अहमद खामोश था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब इत्तेफाक है या किस्मत का कोई खेल। उसी लम्हे दरवाजे जोर से खुला। हमजा गुस्से में अंदर आया। बाबा आप इसे हमारे घर का हिस्सा क्यों बना रहे हैं? ये हमारा कुछ नहीं लगता। बुजुर्ग शख्स ने पहली बार सख्त लहजे में कहा, हमजा इंसान रिश्तों से पहले अपने इखलाक से पहचाना जाता है। लेकिन हमजा का गुस्सा कम ना हुआ। वो अहमद के करीब आया और बोला, सुन लो ये घर मेरा है और तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहोगे। ये कहकर उसने अहमद की हाथ से वो पुरानी डायरी छीन ली। डायरी जमीन पर गिरी और उसके अंदर से एक पुराना लिफाफा निकल आया। लिफाफा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। बुजुर्ग शख्स ने फौरन उसे उठाया। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, ये खत सिर्फ उस दिन खोलना जब सच छिपाना नामुमकिन हो जाए। कमरे में सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग शख्स ने कांपते हुए हाथों से खत खोला। चंद सितरें पड़ी। उनकी चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अहमद बेचैनी से बोला, आखिर इसमें क्या लिखा है? बुजुर्ग शख्स ने सर उठाया और कहा, हम सब ने एक बहुत बड़ी गलती की थी और उस गलती की सजा एक मासूम बच्चे ने भुगती। अली कभी खुद से गुम नहीं हुआ था, बल्कि किसी ने उसे जानबूझकर हमसे दूर किया था। ये सुनते ही हमजा की चेहरे से रंग उड़ गया। वो एक कदम पीछे हटा, जैसे उसे पहले से इस राज का अंदाजा हो। अहमद हैरत से कभी खत को देख रहा था और कभी हमजा को। आखिर वो शख्स कौन था जिसने एक मासूम बच्चे को उसकी खानदान से जुदा किया? और हमजा उसकी हकीकत से इतना खौफज़दा क्यों था? कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। हर किसी की नजरें उस खत पर जमी हुई थी। अहमद की सांसें तेज हो चुकी थी और हमजा पहली बार खौफज़दा दिखाई दे रहा था। बुजुर्ग शख्स ने लदरती आवाज में खत पढ़ना शुरू किया। अगर ये खत तुम्हारी हाथ में है तो इसका मतलब है मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मैं इस घर का पुराना मुलाजिम हूँ और बरसों से एक ऐसा बोझ उठाए हुए हूँ जिसने मुझे जिंदा रहते हुए भी सुकून नहीं लेने दिया। कमरे में सन्नाटा मजीद गहरा हो गया। खत में आगे लिखा था, 12 साल पहले मैंने लालच में आकर एक बहुत बड़ी गलती की। मुझे कुछ लोगों ने पैसे दिए ताकि मैं छोटे अली को उसके खानदान से दूर ले जाऊं। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन रास्ते में हादसा हो गया। मुझे लगा बच्चा जिंदा नहीं बचा। मैं डर गया और वहां से भाग आया। बाद में पता चला वो बच्चा जिंदा था, मगर किसी और शहर पहुंच चुका था। ये सुनते ही बुजुर्ग शख्स के हाथ कांपने लगे। अहमद खामोश खड़ा था, उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसी वक्त बूढ़ा मुलाजिम आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो घुटनों की बल बैठ गया और बोला, मालिक ये खत मैंने लिखा था। मैं हर रोज माफ़ी मांगना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मेरी एक गलती ने आपसे आपका बेटा छीन लिया। ये सुनते ही घर के मालकिन ज़ारो कतार रोने लगे। हमजा भी पहली बार खामोश था। बुजुर्ग शख्स ने गहरी सांस ली और बूढ़े मुलाजमा के करीब जाकर खड़े हुए गए। सबको लगा अब वो उसे पुलिस के हवाले करेंगे, लेकिन उन्होंने बूढ़े मुलाजिम को उठाया और कहा, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया, लेकिन तुमने सच बोलने की हिम्मत भी कभी फैसला कानून करेगा, मगर मेरी दिल में नफरत नहीं रहेगी। इतने में ही अहमद आगे बढ़ा। उसने बुजुर्ग शख्स का हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, मैं अली नहीं हूँ। मेरा चेहरा शायद उससे मिलता है, लेकिन मैं आपका खोया हुआ बेटा नहीं हूँ। ये सुनकर सब हैरान रह गए। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं यतीम बनकर नहीं, बेटा बनकर
اس کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی بزرگ شخص کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے احمد کو سینے سے لگا لیا۔ حمزہ آہستہ آہستہ احمد کے پاس آیا، کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں صرف تمہارے کپڑوں سے پہچانا، میں تمہارے دل سے نہیں۔ احمد نے بغیر کچھ کہے اسے گلے لگا لیا۔ چند ماہ بعد اس خاندان نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے کھوئے ہوئے بیٹے علی کی یاد میں یتیم بچوں کے لیے ایک فلاحی ادارہ قائم کیا، جہاں ہر بچے کو گھر، تعلیم اور عزت دی جانے لگی۔ اور احمد جو کبھی بارش میں ایک دن ایک دکان کے شیڈ کے نیچے کھڑا تھا، آج اسی ادارے کا سب سے پہلا نگہبان بن چکا تھا۔ دوستو، خاندان صرف خون کے رشتوں سے نہیں بنتے، کبھی کبھی ایک سچا دل، ایک معافی اور ایک اچھا فیصلہ اجنبیوں کو بھی اپنا بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ کا احمد کی جگہ ہوتے تو کیا آپ اس خاندان کو